มีตัวอย่างที่ทำงานแห่งความสุขเพราะอยู่ในวงจร R2R มาให้ดูกันจริงๆชวนมาฟังเสียงคนทำงานเบื้องหลังอย่างไทยซักฟอกอ๋อยซองซิลและสหัสเครื่องนึ่งที่ลุกขึ้นมาทำ R2R ยังขันแข็งงานประจำวันเนี่ยทำไงเราจะใช้เวลาทำงานให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นไม่ใช่หยุดยับอยู่กับที่ไม่ใช่คีบจุ่มวางอยู่กับที่ใช่ไหมหลังบ้านอย่างเราก็สามารถที่จะทำได้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีปัญหา เพราะเราจับจุดอยู่ตัวจริงเสียงจริงกันทั้งนั้นมารู้จักกันทีละคนในเนื้องานของหน่วยจ่ายกลางอย่างไทยที่ว่าจับจุดถูกก่อนหน้านี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากจนแทบไม่มีเวลาพักเพราะหน้าที่หลักคือต้องซักผ้าผู้ป่วยทั้งโรงพยาบาลตกวันละเกือบ100 กิโลทำไปตามระเบียบที่ระบบกำหนดไว้คือซักน้อยชิ้นปั่นมากรอบกว่าจะเสร็จงานก็ลากกันไปจนเย็นเวลาหวีผมก็ยังไม่มีต้องใช้เวลาในขบวนการซักนานเครื่องซักเครื่องอบชำรุดบ่อยเราคนทำงานก็ไม่มีความสุขส่วนอ๋อยก็ทุกข์ไปอีกแบบคือนอกจากต้องใช้เวลาซีลซองนานจนปวดหลังยังถูกบ่นจากแพทย์และพยาบาลอีกว่าเซตอุปกรณ์ที่ส่งไปทั้งชื้นทั้งเปียกบางชุดถึงขั้นต้องถูกตีกลับบางครั้งก็ท้อมาอีกแล้วเหรอ เราก็ลองมาคิดทบทวนกันดูว่ามันเป็นเพราะที่จุดไหนมาแล้วเสียงดังบังเอิญไปเข้าหูพี่สมหญิงหัวหน้าส่วนงานซึ่งบังเอิญเป็นหนึ่งในฝาขั้นเทพเหมือนกันจึงส่งแรงใจช่วยเชียร์ชี้เชื่อมสนับสนุนให้ลูกทีมในหน่วยจ่ายกลางลุกขึ้นทำงานวิจัยในงานประจำไทยเริ่มศึกษาสมรรถนะของเครื่องซักค่อยๆเพิ่มปริมาณผ้าต่อรอบจับจุดสมดุลระหว่างสมรรถนะและประสิทธิภาพสังเกตและทดสอบอยู่ราว3 เดือนก็พบว่าสามารถลดรอบการซักลงได้กว่าครึ่งปิดงานซักตากได้ภายในเที่ยงวันเวลาก็ลดอะไรก็ลดสารซักฟอกสารฟอกขาวหน่วยไฟลดมันก็ดีขึ้นหมดค่ะเขาบอกว่าไปทำอะไรมาทำไมสวยขึ้น ส่วนอ๋อยช่างคิดประดิษฐ์อุปกรณ์เรียนแบบไม้ปิ้งปลาที่ช่วยให้ซีลซองได้ทีละเป็นแผงลดเวลาลงได้ถึง40 นาทีส่วนปัญหาเครื่องมือชื้นต้องนี่ชั้นวางทำจากผ้าประยุกต์มาจากไส้ในหมอนขิดของป่าติ้วใส่ซองซีลได้ครบทุกช่องปิดผนึกเข้าสู่กระบวนการนึ่งเรียบง่ายแต่ได้คุณภาพครบวงจรส่วนสหัสเป็นมืออาชีพอีกคนที่เมื่อรู้จัก R2R แล้วก็อดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามกับกระบวนการปราศจากเชื้อที่ตัวเองทำมีอะไรต้องแก้ไขจะพัฒนาอะไรได้อีกบ้างผมก็นี่แหละไอ้น้ำเนี่ยมันทำไมต้มนานจังอะไรเงี้ยมันเสียเวลาจังแก๊สก็เปลืองน้ำก็เปลืองแถมยังปล่อยควันพิษอีกปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศอีกเขาเริ่มมาแล้วเราก็ต้องต่อสานต่อว่าจะหาคำตอบจากคำถามที่เขาถามนั่นน่ะยังไงมีสมหญิงเป็นคุณอำนวยคอยช่วยเชียร์และชี้แนะวิธีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบงานวิจัยจากหลังบ้านอีกชิ้นก็เริ่มขึ้นสหัสลดปริมาณน้ำจาก20 ลิตรเหลือ15รักษาระดับอุณหภูมิและแรงดันเดิมไว้พบว่าเครื่องมือยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดเชื้อแต่น้ำที่เหลือทิ้งยังลดลงได้ไม่มากทดลองทดสอบรอบใหม่ลดน้ำสังเกตบันทึกติดตามผลครบวงจรต่อเนื่องทุกวันตลอดทั้งเดือนในที่สุดสหัสก็ค้นพบสัดส่วนที่เหมาะสมใหม่ใช้น้ำในปริมาณน้อยที่สุดแต่อุปกรณ์ทุกชิ้นยังคงปลอดเชื้อและปลอดภัยสูงสุดแต่ก่อนใช้เวลา115 นาทีใช่ไหม20 ลิตรตอนนี้12 ลิตรเราใช้เวลา80 นาทีเราประหยัดเวลาไป35 นาทีแต่ละครั้งได้มาตรฐานปลอดเชื้อครับแน่นอนครับรับประกันครับผลงานของทั้งไทยอ๋อยและสหัสไม่เพียงลดภาระหน้าตักตัวเองลงแต่ยังช่วยลดภาระก้อนใหญ่กว่า500,000ให้กับโรงพยาบาลก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณตั้งแต่ว่าผู้ที่ปฏิบัติงานผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกคนผู้ที่สนับสนุนและให้กำลังใจอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกดีใจครับว่าเรามีคนที่มีคุณภาพผู้บริหารเริ่มเห็นเพื่อนร่วมงานเริ่มมองเกิดเป็นกระแสทำ R2R ไม่น่ายากกระทบถึงกันไปในแนวราบมาที่ส่วนหน้าสุดของโรงพยาบาลเจอเวรเปรย์คนขยันอย่างคำผิวที่ต้องการแก้ปัญหาการเข็นคนไข้กลับไปกลับมาอยู่บ่อยๆในช่วงเวลาเร่งด่วนเหตุเพราะอ่านคำสั่งแพทย์ที่อยู่ในมือตัวเองไม่ออกทางออกง่ายๆคืออ่านคำสั่งแพทย์ที่อยู่ในมือตัวเองให้ออก
ขอความช่วยเหลือจากทีมคุณอำนวย เอามาทบทวนซ้ำจนจำได้ ถ่ายทอดต่อไปสู่ลูกทีม กลายเป็นเวรเปรย์ที่รู้ทิศกำหนดทางไปได้ด้วยตัวเอง เพราะเข้าใจความหมายในใบสั่งแพทย์กันทุกคน มันเป็นปัญหาในหน้างานของเรา ถ้าเราไม่แก้ แล้วเราจะให้ใครแก้ เพราะว่าเรารู้เรื่องงานของเราดีมากที่สุด ที่หอผู้ป่วยในพี่มังกร ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประดิษฐ์สเตตนวัตกรรมขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก เป้าหมายเพื่อช่วยให้ตายายที่หูตึงโต้ตอบกับพยาบาลได้โดยไม่ต้องผ่านญาติ วัดผลแล้วลดการสื่อสารที่ผิดพลาดได้เกือบ100%ตื่นเต้นกับเขามากว่าพี่มังกรคิดได้ไงเนี่ยขนาดเราอยู่กับคุณหมออยู่กับสเตตมาตั้งนานใช้สเตตบ่อยกว่าคนงานด้วยซ้ำไป แต่เราคิดไม่ได้อย่างเขา ปล่อยแสง เปล่งประกาย ขยายศักยภาพคนทำงานอยู่เบื้องหลัง เพราะลุกขึ้นมาพัฒนางานพัฒนาตน ในงาน R2R Forum ปี 2554 พี่คำผิวขึ้นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานะวิทยากรร่วม ส่วนงานวิจัยของไทย อ๋อย และสหัสก็คว้ารางวัล R2R ดีเด่นระดับประเทศมาครอง ถึงนาทีนี้ ขอเสียงWow, honestly, that was an awe-inspiring video from Patiu Hospital. It just goes to show that research, data collecting, and improvisation of systems can occur at every level. With that, I'm honored to introduce to our first speaker for today. Our first speaker is Dr. Norizan binti Rosli, Head of Center for Coordination of Clinical Research Network, CCRN, and she'll be presenting two topics: how to come up with research questions, as well as data quality and audit. Without further ado, I give the stage to you, Dr. Norizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and Salam Malaysia Madani. Thank you so much, Madam Chairperson. So, I think all of you tak apa, you boleh makan. So, I will conduct in Malay and English, mix, no issues. So, allow me to introduce myself. So now I'm heading 37 CRC all over Malaysia. Previously, like you all, I'm in hospital in emergency in hospital Tengku Ampuan Afzan. Then I've moved to hospital Sungai Buloh. And then I've working in CRC Sungai Buloh as the ME manager. Now I'm heading the 37 CRC, coordinating the 37 CRC. So technically yesterday saya rasa tidak sesuai untuk meneruskan melihat kepada you all punya body language yang kepenatan semalam. So saya forward pada hari ini. So there will be two topics. One is research questions formulations, which is the basic and the important one. And if and sekiranya we review any protocol, and I'm part of the grant reviewer as well and the ethics review untuk UM. So we will ask you the first question: what is your research questions? If your research questions is not clear and not scientific, then it will lead towards problems in your protocol at the end. Nanti the outcome, how to so-called analyze, taking into the considerations of sample size and so on so forth. So the root of research is basically your clear and scientific research questions. Tak ada gerak? Okay, so this is my outline of presentations. Okay, so disclaimer, it could be from a personal view of the presenter. Of course, I will share some of the guidelines and so on and so forth, right? And the purpose. And just now you have seen a video. It's actually 2011. But the gist why I share that it is that research questions can come from your daily routine work. It doesn't mean that very hi-fi, kayangan kind of word, okay? It can come around you. So macam contoh I bagi tadi, you can see obviously everybody can do research.
It doesn't mean must be a doctor, pakar, or researcher. Even a paramedic can do research. Even our PPK also can do research. So there's no boundaries of that. Yeah. But the best is a team. You can see from research. Okay, you can see also they did some sort of improve of the service, the audits. Kan, tadi tengok dia bakar tu kan, macam penunuh bonsai yang besar kan. Masa tu kita dah ada CSSD, mereka belum ada. Okay, and during that time, they publish 1,000 publications per year. Where is Malaysia? The question is. Kan? And then we're talking about we don't have a facilities. You have a 37 CRCs. They don't have. And even last time we have a discussions with Ministry of Health in terms of their planning to form a clinical research center in Indonesia. I nyaris nak pergi Indonesia lah, lepas tu pandemic tak jadi. So all VC. So they wanted to know how do you develop a CRC and so on and so forth. But last 2 months, I've been invited to be part of their plan to advise and so on and so forth. Okay. So next is just now I'm talking about research and audit. So normally some we call it researchers, which is your clinicians, paramedic or post basic and so on and so forth, come to us. They do not know the difference between research and audit. The first thing you have to remember, research, they have a procedure. Audit also have procedure. But research, you have to is under the preview of the CRC hospitals. Audits under the preview of the quality unit. So that's the thing. So when you come to us, we need to be clear what is research, what is audit to CRC, yeah? Because it will be, then we advise academically, okay? So technically, if audits, you aim to improve quality by following certain standards, okay? So this is, I will give you the slides later on, just to give you a clear vision. So you can see here, we talk about clear research questions. Okay, one of the concern that I have that I would like to express to all of you, bila datang kita tanya lah, even post basic kita tanya, doktor nak buat audit ke doktor nak buat research? Tak pasti. Then kita tolong navigate you through because it's a different ways. And I jadi juri clinical audit, sekali present p-value. Kan, I jadi juri, dia present p-value kat situ. So I cakap, dah daftar NMR ke belum? Tertangkap di situ, ya. So technically sekarang, I mean before this, since 2007, semua research yang dikonduct di Ministry of Health ada 4 benda. Pertama, you adalah kalau dikonduct oleh personal MH personnel, which is all of you, kena register NMR. Okay. You buat di any facility, kena register. Guna patient ke, guna data ke, guna sampel ke, kena register di NMRR dan dapatkan kelulusan daripada 2 pihak. Pertama ialah institution. You punya head of department, you punya pengarah. Kedua ialah MRC bila involve tentang human ataupun sensitive issue. Walaupun tak human tapi ada sensitive issue, kena dapatkan lah. Kena faham ya? Kalau tak, you still, nanti dia akan cakap no need. Tu so-called. Kalau contoh case study, still kena register NMR sebab you tulis case study yang you guna patient. Tetapi dapatkan approval, kita boleh ask for normally exempted from ethics review. Yang tu kena pergi workshop. Okay, next. This is another different. Okay. Research ada pathway, ada dia punya procedure. Audit ada 5 cycle. Okay. So that's, I just want to share that. Next. So what is definition number 1? So I always, kalau untuk basic, we always share 5W1H. So what is the definitions of research? Questions that study or research project aim to answers. And then what is proposal? What is protocol? Some people interchange these words. Okay. For us, kalau pergi datang ke grant untuk Ministry of Health grant, kita panggil proposal lah. Protokol tu yang detail. Tapi some academic, they use interchangeably. Ada juga. So for us, kalau dah tahu nanti, dah belajar workshop,
Remember, normally protocol is a details of the methodology. Okay, proposal biasanya untuk dapatkan funding. Okay, then comes to this first. In your mind, when you want to do a research, ask yourself 7 questions first before we formulate a research. Number 1, have you really thought it over? Betul-betul ke ni? Pasti ke ni? Next, you sure you know what you are after? Have you got the design? So kenalah masuk kelas study design. Next, what population and what sample? Nak ambil kat mana? Inpatient, dekat green zone ke, yellow zone ke, red zone ke, public? Sample size sufficient or not? It doesn't mean that you require a very large sample. Tak semestinya. Okay, kalau population sample, yes. Yang besar yang dekat Malaysia ke apa tak semestinya. Dia tengok you punya outcome. That's why kalau research question you clear, dan dari situ kita akan start to calculate a sample size. Okay, and then what to measure and how to measure. And we always need to know that to be biased is a human. You always a bias. Nak kalau patient tu memang dengan you. Selalu dah selamanya lah. Ataupun kita ada, kalau kat emergency COPD patient kan, orang yang sama masuk kan. Lepas tu you nak panggil, nak recruit di dalam you punya study. Takut nanti dia tidak tahu yang sebenarnya you nak buat research. Tapi sebab you adalah doktor yang merawat dia selama ni. So you kena faham. Dia tidak boleh rasa terhutang budi. No element of coercion and so on and so forth. So ada cara untuk benda itu. Bukan kata tak boleh, ada caranya. So after my talk, I just need a few tips ataupun slides and you remember. Number 1, this must be pasal in your mind. The 3 things. When you want to do a research, it must be scientific, ethically and practical at your setting. Macam saya selalu share dalam mana-mana workshop saya yang saya buat. Kan? Kalau study tu nak buat practically kat Malaysia, kena tengok lah. Macam contoh lah, saya selalu guna. Ada satu study yang kami review, dia nak tengok practice of how to care of your baby punya cord kan, umbilical cord tu. So soalan yang dia ambil daripada Zimbabwe. Aku dah nangis, kenapa Zimbabwe ya? Jadi bila soalan pertama saya baca dan dia orang present kat saya tanya kenapa ambil Zimbabwe, Malaysia tak ada. Tu jawapan biasa. Kan, bila kita search ada je. Jadi kena belajar literature review. Skills. Dan dia pun present. Soalan pertama. Siapa yang kat sini dah pernah melahirkan anak? Angkat tangan. Tak angkat pula Saya angkat. Siapa yang pernah melahirkan anak? Tiba-tiba tak mengaku. Begitu ya. Ada lelaki angkat. Masya Allah. Maknanya. Dia sedar lah kan. Maksudnya kan. So soalan dia, adakah anda menggunakan ni survey question kepada mother. Adakah anda menggunakan najis lembu disapu di keliling umbilical cord? Praktikalnya mana? Adakah kita ada di Malaysia? Kita tak ada kan. Kalau orang Melayu, India pakai apa? Sirih, tuam kan. Dekat area. Ke korang tak pakai? Ada lain tak pakai tu. Saya guna medical medication doktor. Poyo. Tajuk dia. Okay, so practical, you have to be practical as well. You have to look at your setting as well. Bukanlah kata tak boleh guna yang lain, but you have to be careful. Remember, research is scientific. It must be conduct ethically. Kalau takkan nak buat research. Contohlah, saya nak tengok lung cancer smoking cause lung cancer kan. So you compare the group. Satu group ni tak ada smoke. Satu group ni smoking. Contoh. So you nak tengok. Tapi tak jumpa orang yang smoking sebab semua orang kan sekarang dah memilih ke arah kebaikan. Tengok saya dah ada sian saya. Belum start apa-apa. So technically you tak boleh suruh orang merokok. Group ni kena merokok 10 batang sehari. Tak boleh. Because it's already harmful effect. So you tak boleh buat macam tu. Okay. Ethically kena tahu juga. Berapa lama nak simpan you punya so-called data 15 tahun ke sebab pada kami kalau ikutkan pengalaman saya untuk vaksin saja kena simpan 20 tahun. 15 hingga 20 tahun you punya study record.
Minimum ada 3 tahun atau 2 tahun sebab kalau pakai survey. Kalau you gunakan electronic medical record atau records berkaitan dengan patient, minimum 7 years. So something like that. So essential part of the protocol like this. So clear and valid research question will give rise to your objective. Okay? And then barulah you can answer because your questions is the one that you want to answer. Okay? And how to formulate research questions? Ada banyak cara. Salah satunya kita pakai mnemonic PICOT or PICO. Then PI, EVO, Spider. Bukan Spiderman, Spider. Then PICOT D. So normally kita pakai PICO, population, yang saya tunjukkan. Atau kita guna FINA. Feasible, interesting, novel and so on and so forth. Hari ni tak boleh ajar cara buat. Just to introduce you, all of you. So normally we use this PICO, simple research question, population, intervention, comparator and outcome. Normally. Minimum yang you perlukan always a population and outcome untuk generate or develop a research questions. Okay? Then please write in. Tak sempat kan? So saya bagi. And also, research question, the mnemonic yang I tunjukkan tadi juga boleh menghasilkan kind of like straight research title. For example, yang ni saya pinjam daripada transaminase acid study Contoh Okay. So research title, phase 3, randomized, ni. Okay. So I tambah sikit. Kadang-kadang ada sedikit relationship. Bila you guna PICO, dia boleh guna untuk research questions. And you can also use for formulations of your title. Okay. Example P. Apa population dia? Traumatic brain injury patient. That's P. I apa I? Intervention. Ada tak apa-apa clue intervention? Yes, phase 3. Drugs ada phase 1 atau phase 4. Kita ada juga first in human, kita ada juga BABE. So the moment you see yang ini is a intervention. I lah kan. C apa C? Comparator. Drug A versus drug B. What is the outcome? Outcome in clinical research must be measured. Kita tak cakap sekarang quantitative. We're not talking about qualitative. In clinical research most of the time, safety and efficacy is your outcome. Must be measurable. Contohnya, reductions of HbA1c, GCS score, and so on and so forth. Okay? So you can see also, this is, dia tak gerak-gerak. Next. Sorry. So then contoh example yang ni, knowledge attitude, selalu post basic. Dulu saya buat collaboration dengan ILKKM, sebelum tu KSKB Sungai Buloh. So we help them to tidy up the protocol. So technically you nampak sini, P always be there. Kalau you perasan untuk C, selain comparator, it can also determinants and so on and so forth. So it can be comparator. Tak gerak Saya punya tak gerak. Drug A tadi, comparator, it can be factor you want to study, belakang sikit. It can be exposure. Oops. It can be determinant. Determinant KAP. That's why I say the list is PO atau PCO. Itu penting untuk develop your research question. I is not so much of important. Okay. Dia macam ada technical glitch sikit. Okay, tak apa. Saya jalankan. Okay, next. Formulation 5W1H. Research question from MTR database. Contoh So first understand what is the research question, purpose, aspect. And then research question, as I mentioned to you, the clear one we then give rise to your objective, methodology, study design. Kalau tadi RCT, study design the RCT lah. And then result, discussion and conclusions. Then what else? Element to consider, what is the idea investigating? Are you going to look beyond the data that you have? And so on and so forth. So this is the details. This shows what? Your study shows what? What is so important about it? Dalam mana-mana kalau you Viva pun, kalau yang postgrad datang kat kita, soalan yang selalunya profesor akan tanya, so what? You want to study, so what? Itu yang selalu kita kurang untuk memberikan perhatian kadang-kadang. So study population, are you looking at the emergency patient or public?
or healthcare workers or others. So their population must be there. Next is where you want to get these ideas, daily work. Macam tadi dalam video, brainstorming of research ideas, literature review, examples of the protocol. I will share in short while. Boleh tolong buka trip database, doktor? Tolong off ni, bukakan trip database. Saya nak showkan macam mana nak cari research questions. Okay, I use some of mnemonic, namanya PICO kan. So I will share with you. Suruh doktor tu pergi TRIP database. So kadang-kadang yang datang kat kita, alamak tak ada idea lah doktor nak buat apa kan. Don't worry, kita tolong you. Boleh ke? Sebentar. Selain daripada tengok trip database yang adalah search engine yang percuma, you boleh guna PubMed. Semalam ada workshop yang berkaitan kan. So I'm just sharing with you number one. And then now there's also publish protocol. Of course tidaklah penuh protokol kita publish, tapi juga ada publish protocol di website. Untuk you tengok contoh-contoh how they come up with the objective, design, population and so on and so forth. So kalau you pergi trip database, you tengok ada elemen PICO ni, tekan sini doktor. PICO ni. Contohlah you nak tengok study kan, guna literature review, saya nak study ni lah. So then you masukkan population new trauma doktor. Okay, then outcome mortality. Okay, search. So you can see here, ada keluar dust transaminase acid, kan? So kalau yang buat systematic review, dekat sini ada. You klik lah systematic review, and trip database ini juga sesuai untuk mereka yang buat guidelines. So dia akan keluar guideline. Guideline-guideline yang berkaitan. So kalau yang buat post basic top post degree tu kan, ni lah regulatory guideline pun ada. So that's this one. Doktor tolong buka satu lagi, Jane, bukan nama sebenar. JANE. Journal Name Estimator. So yang ini saya selalu suka guna dan advice kepada mereka yang nak buat case report ataupun nak cari JANE. Journal name. Bukan itu, keluar nama lain tu. Gitu. Journal author name estimator. So let's say you want to look into the, contohlah example, saya kalau duduk kat emergency, Jonah tau. Kes saya memang pelik. Rosman tahu sebab kami dua-dua Jonah. So ectopic pregnancy doktor. Type kat dalam ni. So Jane ni bagus untuk pertama, you boleh cari artikel. Kedua, you boleh cari jurnal yang you nak publish. Contoh you tak tahu nak publish kat mana. Kan? Tak ada idea. So contoh Jane, okay, doktor klik dekat find journal. Dia akan suggest. Ikut dari segi impact factor dan juga citation. So kalau you tengok the higher this, the higher confidence. So you boleh pilih nak present dekat mana. So contoh kat sini the highest is this one, PMC. BMJ let's say. Sekarang BMJ dah ada case report. So you buka. Klik artikel sebelah dia ke kiri ke sana sikit. Kalau you tengok ada artikel they show influencers. Yang ini kita biasa tengok confidence level dia dekat sini. And then kita tengok dekat sini doktor BMC. Ni show artikel BMJ. Okay, klik. Dia akan keluar artikel. Contoh you buat case study kan. So you nak discuss. So ini adalah artikel-artikel yang ada. Yang boleh you tengok how they discuss and so on and so forth. Okay, habis. So next, kita pergi clinicaltrial.gov. So saya cakap tadi, some of the, sekarang protokol ada yang publish tapi of course not full. Tapi ada juga bagi mereka yang buat intervention, you kena register dekat clinicaltrial.gov. Yang buat intervention. Actually dia punya data ni by NIH US. So dekat sini you boleh tengok protokol. Doktor type clinicaltrial.gov.
.gov. Yeah. Kat sini. So macam ICR memang kita macam dulu ivermectin study, kita together with infectious disease, kita register dalam ni. Okay, doktor klik kat condition dekat sini, trauma. Okay, then search. Kita nak cari contoh-contoh protokol lah. Tak ada idea lah nak buat objektif. And so on and so forth. Okay. Sekejap. Bawah doktor. Evaluation of music therapy. Music therapy. Bagus kalau nak bersalin letak music therapy. Bagus. Kan? Sini kan. So you nampak dia ada progress. Tengah recruit ke, withdraw ke, complete or not. Klik dekat sini doktor. Music therapy ni. Kita tak tahu kan nak buat objektif apa, nak sampel ambil population kat mana. Kat sini dia bagi you summary. Study overview, brief summary, detail dan termasuk kadang-kadang kita pun tahu nak include patient ke tak include ke. So bawah. Contohnya intervention lagi bawah doktor. Nanti kan doktor you marah saya habis masa. So you tengok kat sini lagi bawah. Sekejap back sorry. Belakang lagi. Back sikit boleh. Back lagi. Saya nak tengok yang ni. Objektif nampak. Evaluate effectiveness of music listening. Okay, back. Lagi satu tu. Back. Back, tekan yang lain. Back. Doktor tadi trauma kan? Doktor tengok yang bawah ni. Music therapy tak nak. Whole body MRI tengok. Sini. Dah tekan dah. Tak, whole body tadi. Helikopter pula. Ni. Boleh. Bawah-bawah sikit. Ni, klik ni. Okay, bawah. Study overview boleh lagi dia tahu. Okay. Others. Dia tak complete. Belakang sikit. Doktor type COVID-19 boleh? Back. Tukar COVID-19. So kalau you nak tengok contoh lah, saya bagi contoh COVID-19 tak itu je. Saya bagi contoh RCTs. Okay, C-reactive 14 boleh klik complete. Okay, bawah. Study overview lagi. Back lagi, satu lagi. Saya nak tengok ni, back lagi, back. Doktor ambil yang second. Sekejap. Okay, boleh. Lagi bawah. Try. Brazil. Dia ada juga yang nanti you all main dan tengok. Dia ada juga inclusion criteria, exclusion criteria, especially kalau observation tak banyak sangat. Kalau RCT dia akan bagi tahu mana and so on. Okay, boleh close. Kembali kepada slides. So, pada saya dah ada some guideline, guidance for you to do a research questions. To find a research question by looking at certain example. Boleh pergi slides. Terima kasih. Baik lagi sikit je. Bukan yang ni. Yang tadi. Belum lagi habis. Nanti baru saya masuk yang ni. Okay. Lagi. Ensure ambil yang lagi satu slides. 1 minit lagi tak apa. Boleh. Dr. Yo tak marah saya. Yang sebelum ni. Slide yang sebelum ni. Dia macam ada delay. Ni saya tengok delay dia ni terlalu banyak delay. Okay. Sikit lagi untuk yang ni. Okay, saya control. Okay, so saya dah go in this. Saya dah bagi some example of this. And this is the example. So technically topic, working knowledge, and the last will be your research question. So this is how it is from broad and more on lebih narrow angles. Then example, road traffic accident is the broader subjects, and then research general topic, and then narrow then how and why, and then access characteristics and so on and so forth. So contoh mortality in trauma patients. There are lots of things inside here as a general part of the topic. And ask your questions. And then these are picker questions. And then example, original questions, mortality, more focus, what are the factors that affect mortality in trauma patient presenting in ED. So this is how it is.
So I will skip this and so on and so forth. You can all read up. Yeah. So I put also the study design as a alamak. Belakang sikit. Ni macam dua controller, susah juga. Back. Lagi. Saya tak kacau. Back. Okay. Lagi back. Back lagi. I tak boleh control dari sini. Back lagi. Lagi back. Ini ke hadapan ni. Back. Back. Back lagi. Back. Lagi back. Okay, jap. Forward jangan cepat sangat. Forward. Sekejap lagi satu. Yang tadi, yang design. Oh, bukan. Yang depan lagi tak? Bukan, depan lagi. Susah ni, tak boleh kontrol. Ke hadapan jalan. Ke hadapan lagi. Okay. So, this is a study design yang saya share sikit dalam supaya you all nampak and jelas nanti ya. Boleh share. Next. As you know, each of our work memang ataupun research ada procedure. Next, atau? So, you kena ikut lah reference document saya share dekat sini. Next. Research guideline 2021. Next. Ini dia punya ni and other guidelines. Kita even kita pun ada human specimen guideline kalau you ambil samples. Next. Next lagi. So saya nak highlight 1-2 slide lagi. Back next. Okay, polisi kena baca betul-betul dalam hal ni. Next 2 slide lagi dah tu. Kami tengah review yang tu. Next lagi. Okay. Medical Device Act. Lately banyak pattern guna banyak medical device. So you have to know kita ada medical device physical. Now we have SAMD, software medical device. Pun dia ada law dia. So can act. So you kena tahu how to understand kalau you buat. So technically kalau you ada medical device kena dapatkan license. Next. Tetapi dalam clinical trial you boleh mohon medical exemptions from applying a license. Next. Ada 6 condition dalam salah satu clinical research. So kalau contoh you bawa ultrasound dia kena register dekat Malaysia sebelum guna. Tapi kalau you nak buat clinical research benda tu tak ada lagi, then you ask for exemptions. Okay, I think I will stop on this. Go to the next slide. Tapi next slide tu tak banyak sangat. I just want to emphasize a few slides sahaja. 2 minit Dr. Yu. Okay. Now you are doing the database, data collection and so on and so forth. So technically you have a manual and then you convert into a database. So there are lots of things you have to remember about data quality. Because kalau data quality teruk, maksudnya in data quality, masuk data quality yang tak bermutu, then the out will be out. Maksudnya tak bagus lah, rubbish lah. So in, out akan jadi rubbish. That's why it's very important, all of you, the data collector, you have to understand about data quality. Okay? So next, please. Next. So, all, untuk research, what is important is patient safety. Including kalau data you tak betul pun ada masalah macam kita kan, key in salah ubat ke atau salah procedure, it will then jeopardize your patients. Next. So, anything you have to remember of this, the right safety and well-being of the patient. Tapi soalannya doktor, saya pakai data aja, betul? Tapi kalau data you salah masuk atau you club patient salah, then you put in salah, then patient may have complications from what you are wrongdoing that you have done to them. Next. So all the safety of the patients and even subjects will be evaluated in research from the protocol ideas, development up to the reports, including monitoring. Therefore, it's very crucial to have a monitoring system when you conduct
any research and including a registry. Next. So this is a data sequence. All of you, I think, familiar with this. So you have to know how to manage this very well. Next. So the important one, we talk about the data management. Apologize for the potong sikit. We call it ARCOA. If I go and involve in audit with high authority, kalau MPRA atau MDA datang, kita panggil inspection because they have a law behind them. MRC akan datang untuk audit. MPRA pun datang untuk boleh jadi inspection on the compliance of GCP and so on and so forth. So you have to remember those yang key in the data, especially kalau masih pakai manual, not all pakai electronics. So you have to remember COA. A for attributable, legible, contemporaneous, original and accurate. Kalau salah dalam research ataupun dalam kita punya services, you tak boleh scratch tau, bulat, tarik. Dia kena tarik, then you sign. You kena initial. Itu kena. Okay, complete, consistent, enduring, and available and accessible. Next. Okay, contoh kalau kami dah di-train tidak boleh pakai dakwat yang kita panggil basah. Sebab kalau sign ataupun dia ada tail dia and so on and so forth. Dalam clinical trial, clinical research, kita pakai ballpoint warna hitam. Dia tak boleh biru sebab nanti bila dia dah lama dia fade. Nanti ada isu kemudiannya. Okay, and must be semua kena sign, di review dan sebagainya. Itu adalah typical. And kita dulu masa saya attend a few workshops, other patient receive 5 mils of fentanyl instead of 0.5 mil. Yeah, so terlupa decimal point and so on and so forth. So terjadilah sesuatu yang tidak diingini. So this is what I'm talking about. Make sure that, ada orang cakap, pakai IT doktor, kita tak ada benda-benda ni. Yes, sebab saya dapat encounter masa saya jadi MO dekat ward, patient kaki kanan dah potong, dia copy paste, tulis dekat note yang baru, potong kaki kiri. Nasib baik sebelum hantar ke OT tu, nurse tu kenal. Doktor semalam ada buat operation on the right leg. Why you need to do on the left leg pula sekarang? Copy and paste. Vital sign semua sama. Jangan ingat tak berlaku. Okay, saya dah nak habis dah ni, sabar. Quality assurance and quality control. So next time, this must be in place before you start any registry. And also, kadang-kadang bila kita start, then dia akan start untuk tengok balik, revise balik your quality assurance and quality control of this. Then this is, kadang-kadang orang tanya apa benda beza dia. Quality system consists of quality assurance and quality control. So quality assurance focus on the preventions of defect, while quality control focus on identifications of defect. Ni kena faham beza-beza dia. Next. Okay, next. Yang ni saya akan skip. Audit dengan inspections, data quality next. So data quality framework, credibility, data yang you all masukkan credible. Kami boleh baca, ikut coding dan sebagainya. Analyzability, because kalau data you tak clean, kita tak boleh analyze. Semalam saya dengar kan ada concern about data yang tak clean. So susah untuk kita analyze. Masa saya involve dalam kajian pelanggan kan. Dia masukkan coding yang berbeza. So nak analyze susah. Itu masalah dia nanti. And transparency, next. Habis dah ni, satu-satu lagi. Next. Ini adalah responsibility of data quality from PI up to the team. Okay, kita ikut GCP. Last, next. Sponsor juga, NCRO, next. Okay, saya rasa nak almost habis dah. Next, I think I can stop here. Kalau tak ada question, saya ada questions ke? Kalau tak ada, saya boleh stop. And saya nak maklumkan doktor, boleh sharekan saya slide semula, buka yang NCCR. Saya nak maklumkan yang kami akan mengadakan
satu National Conference for Clinical Research di Sarawak. Buka slide yang first. Dan kita mengalu-alukan siapa-siapa yang ada abstract nak pergi, kalau you hantar abstract and diterima early 70 kan, kita orang akan sponsor registration fees, flight ticket sendirian berhad. Atau PTJ masing-masing lah. Kita pun akan mengadakan NIH Scientific Conference. Belakang sekali doktor. Bawa belakang sekali, slide last. Last sekali. So saya ambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan semua. Kalau berminat nak hantar abstract masih terbuka. So kalau you di accepted among the 70. Last. Back lagi satu. Lagi satu, belakang sikit. Belakang lagi satu. Belakang lagi. Back. Bukan ke hadapan, back. Back lagi. Ini. Next slide. Bukan ke belakang, next slide. Lagi. Next slide. Back satu lagi slide. Oh, tak gerak. Okay. Kita kalau yang nak hadiri workshop, kita ada ICR training schedule. So you boleh klik kat sini, tengok mana. Even kita publish Malaysia Trauma Registry Conference dalam website kami. Okay, I think that's all. MC kalau tak ada soalan. Thank you.